आज रायघर तपन कल्याण मंडप ठारे जातीय कांग्रेस पक्षर एक सांबादिक सम्मिलन कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। यार उद्देश्य होछि रायघर ब्लॉक रे छतुआर दुर्नीति। एठिकार गर्भवती माँ, कमलमती शिशु, किशोरी बालिका एमानंकु जो दिया जाउछि छतुआ, से छतुआ एक निम्नमानर छतुआ। तापरे छतुआ एक्सपायर डेट रो दिया जाउछि बोली ई प्रेस मीट रे कहआ जाइछि। एठी छतुआ बंटनकारी आईसीडीएस कर्मचारी समस्त एही दुर्नीति रे संभूत। एणु विजिलेंस तदंत दाबी पई आज प्रेस मीट रे प्रश्न करछि कांग्रेस। आम ये जो रायघर ब्लॉक होछि एक उपांत ब्लॉक जोठारे कि अनेक प्रकार रो न्याय अन्याय होछि, तत्सह अनेक जो घटना जहा कि आगरू ये अंचल रे जेते बड़ घटना घटले मध्य ताहा सामना को आसु नथिला। से सामना को आनबारे आपण मानकर अतुलनीय भूमिका रहिछि और आपण मानको पई ये अंचल आज विकास क्षेत्र रे आगु को आखैछि। सेति पई मु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद देबी। और आज आम प्रेस मीट प्रेस कॉन्फ्रेंस डाकिबार उद्देश्य देखंतु आम रायघर ब्लॉक रे आपण माने भी अनेक थर हैला या उपरे आपण मान भी क्वेश्चन करिसंती, तापर आपण मान भी अवगत अछंती, आपण मान भी या पाई लागि छंती जोटा कि कमलमती शिशु माँ गर्भवती माँ मानकर जो सरकार तरफ छतुआ बंटन होछि, तासह अनेक प्रकार जो सामग्री को दिया होछि, ताहार जो रही जो अभियोग कि आज नहीं पुराना अभियोग जोटा कि आज 20-30 वर्ष धरिकी जोटा चली अभियोग पर अभियोग, जो अभियोग को लेकिरी आमर जिलापाल तथा लोक प्रतिनिधि सांसद विधायक और समिति बैठक रे मध्य अनेक थर उठुछि। जो संस्था की आज को अनेक वर्ष हेबो से संस्था छतुआ बंटन करी आसुअछि। तापरे परे अनेक जो छतुआ देवा पाई अनेक संस्था आवेदन भी करिथिले, ग्रुप माँ माने भी आवेदन करिथिले, मात्र से माने 2-3 मास कि वर्षे 1.5 वर्ष देइकिरी सेमानकर संस्था जो एसएचजी ग्रुप गुड़ा को बंद हो गलानी। मात्र एमती गोटे संस्था अच्छी जो संस्था आज पर्यंत छतुआ दे आसुछि, तार नारे अनेक अभियोग भी होछि। विगत दिन में जेतेबेले बीजेडी रो सरकार थिला सेतकी बेले बीजेपी सरकार नथिला, बीजेपी राजनेता माने मध्य या उपरे आरोप करुथिले, प्रत्यारोप करुथिले, अभियोग भी करुथिले। मात्र वर्तमान सत्ता को आसला परे से माने एबे चुप अछंती। तेणु ये जो कमलमती शिशु आउ माँ मानकर जो अपपुष्टि रोग को दूर करने पाई सरकार तरफ गोटे उचित पदक्षेप अच्छी, मात्र ताहा सुचारू रूपे कार्यकारी हो पारु नहीं। एटा गोटे बहुत बड़ क्वेश्चन। देखंतु विगत दिन रे से जो छतुआकारी संस्था जो जगह छतुआ तैयारी होउथिला से साधारण गृहटीए थिला, मात्र आज ताहा 3 कोठा महल विशिष्ट गृह हो पारिछि। एथिरु स्पष्ट अनुमान होउछि जे एमाने जहा आमर गर्भवती माँ शिशु मानकर पाई जो आसुथिबा जो सामग्री से सामग्री उपरे से माने निम्नमानर देई से माने मालामाल होउछंती। तेणु एथि प्रति आमे आपण मानक माध्यम रे आमे सरकार को अनुरोध करबा पाई चाहूछु कि यह प्रति विजिलेंस तदंत हो। आउ ये जो संस्था जे कि एते वर्ष जो प्रकार न्याय अन्याय करी चली हेले भी सरकार सुनु नहांती। तेणु आपण मानक माध्यम रे आमे सरकार को सुनाइबा पाई चाहूछु आउ सरकार को जणाइबा पाई चाहूछु कि यथाशीघ्र एई संस्था को रिकवरी हो और तांको बाद दे नूतन संस्था अनेक गुड़े आमर अछंती एसएचजी ग्रुप माने सेमानकु पुणी रिकॉल करी सेमानकु टेंडर पकार व्यवस्था करा जाऊ। नचेत आमे आगामी दिन रे ए जो अभियोगकारी जो संस्था जो दउछि ता एगेंस्ट रे आमे पूरा ब्लॉक सारा जदि सरकार किछि पदक्षेप न नेबे तो आमे ब्लॉक सारा आंदोलन करबा पई बाध्य हेबो। तेणु ये होछि हमर आजिकार ये विषय निकरी आपन को आमे प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम रे जणाइबा पई चाहूछु।
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରି ତିଆରି କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଯେ ମାତୃମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା। এই ଯୋଜନାରେ ଯୋଉ ଗର୍ଭବତୀ ଏବେ ମା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଛତୁଆ ଦିଆଯାଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୁଡୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟରରେ ଛତୁଆ ଦିଆଯାଏ। ଏଭଳିଆ ଯୋଜନା ସରକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଯୋଜନା ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଛତୁଆ ଯିଏ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଗଲା ସରକାର ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସମୟରେ କରାହଉଛି, ଅବସର ପାଖରେ କରାହଉଛି, କିଛି କେସ୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଯିଏ ଖବରଦାତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଛତୁଆ ଦିଆଯାଉଛି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଯଦି ଏଭଳିଆ ଚାଲେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କର୍ମଦଳ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନେବ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବ। କାହିଁକି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଦେଖିଲି ରିସାଇକେଲିଂ କରାଯାଉଛି ଛତୁଆ ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଣିକି ପୁଣି ମାନେ ଅଳ୍ପ ପଇସା କିଣି ଆଣିକି ପୁଣି ଦିଆଯାଉଛି ସେମ୍ ଛତୁଆ। ସେଥିପାଇଁ ରିସାଇକେଲିଂ କରାଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲେଖିଦେବୁ ଯେ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ ଜିନିଷ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ସରକାର ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରଚାର କରିବେ, ପ୍ରସାର କରିବେ, ଲୋକ ବି ଜାଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଜିର ଦେଖିଛୁ, ଯିଏ ଯଦି ଖରାପ କରୁଛି ତାକୁ ମାନେ ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମ ସମାଜ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଗଲା ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ବିଜେପି ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଆସି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସାଲିସ ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ